जिलाधिकारी कार्यालय के एक वाहन चालक का खून से लथपथ शव मिलने से कुछ बिहार 2 ब्लॉक अंतर्गत चकचका ग्राम पंचायत के बड़गीला इलाके में भारी सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान तापस सरकार के रूप में हुई है, जो खपाई डांगा ग्राम पंचायत के तलीतला इलाके के निवासी थे। आधी रात को मिला खून से लथपथ शव। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार देर रात तापस के घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बड़गीला इलाके में सड़क पर उनका खून से लथपथ शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुंडीबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें तुरंत कुछ बिहार के MJN मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस को घटनास्थल से तापस के दोनों जूते अलग अलग दिशाओं में पड़े मिले, जिससे मामला दुर्घटना के बजाय किसी हिंसक झड़प या हत्या की ओर इशारा कर रहा है। पुलिस ने इलाके को घेर कर जाँच शुरू कर दी है और मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। কালকে রাতে আমরা 3:30টার দিকে আমার কাছে ফোন আসে। আমাদের অতুল বর্মন বাবু আমাকে ফোন করে। তারপরে যে দেখে যে এই ছেলেটার বাড়ি কোথায়, এখানে রাস্তায় পড়েছিল, ঠিক আছে। তারপরে আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরে সন্ধান পাই যে ওনার বাড়ি হচ্ছে তল্লিতলায়, খাপাইডাঙ্গা তল্লিতলায় বাড়ি। তারপরে আমরা এখানে আসি। আসার পরে অতুল বাবু আমাদের আরো যে ছিল কনস্টেবল ছিল, হোমগার্ড ছিল, ওরা আমাদের ভ্যানে করে MJN ভর্তি করা, এটাই বর্তমান জানি, ঠিক আছে। যখন দেখে এনেছে কিভাবে পড়েছিল, কি অবস্থায় ছিল? রাস্তায় পড়েছিল, রক্তাক্ত অবস্থায় ছিল। কোথায় কোথায় আঘাত ছিল? মাথায় ছিল। নাম কি? এর নাম তো তাপস সরকার। কি নাম? তাপস। কি মনে হচ্ছে? এখন তো তদন্ত চলছে, ঠিক আছে, স্যাররাও ইনকোয়ারি করতেছে। আপনারা কি শুনতে লাগে কোনো গন্ডগোল বা কিছু হয়েছে? না, এরকম তো শুনিনি, এখন ইনকোয়ারি চলছে। এখান থেকে ওর বাড়িটাও কতটা দূরত্ব, কত কিলোমিটার বা কত মিটার? এখান থেকে 2 কিলোমিটার, 2.5 কিলোমিটার হবে। 2 কিলোমিটার হবে। মানে এত রাতে ও এখানে কি সন্দেহ, আপনাদের সন্দেহ হচ্ছে যে কি কারণ হতে পারে? এখন স্যাররা ইনকোয়ারি করতেছে, আমরা তো সঠিকটা জানি না। ইনকোয়ারি করতেছে, বড় ইনকোয়ারি করতেছে। দুজনকে আপাতত ধরা হলো। আমার নাম মনোজ রায়। আমরা তো রাতে শুনতে পারলাম মোটামুটি 2টার দিকে, হ্যাঁ, এরকম ছেলে মোটামুটি মনে হচ্ছে যে হয়তো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। পরের দিকে রাস্তায় শুনলাম যে হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট না, মোটামুটি একে আঘাত করা হয়েছে, এরকম মারতে হয়েছে। তারপরে শোনার পরে এটা নিয়ে আলোচনা চলছে। এখন অব্দি পুলিশ যেটা তদন্ত করতেছে, হ্যাঁ, করার পরে দুজনকে মোটামুটি নিয়ে গেল। সাবেককার মূল যে কি আছে বিষয় দেখি, ইনভেস্টিগেশন চলছে আর কি। হ্যাঁ, সে তো হ্যাঁ, তার তলিতলা বাড়ি। তার নাম তাপস সরকার, বাবার নাম সন্তোষ সরকার। ঝামেলা তো এমনি সাধারণত শুনি নাই আমরা এর আগে, হ্যাঁ, এমনি ভালোই আসা যাওয়া করতো। সে ADM সাহেবের গাড়ি চালাতো, সবসময় এমনি ভালো ব্যবহারই দেখতাম। কি হলো কালকে বিষয়টা, মূল জিনিসটা কোনো জানা হয় না। এটা তো আমরা শুনতে পেয়েছিলাম মোটামুটি রাত্রে 2টা এরকম টাইম আনুমানিক। আর সকালবেলা একটা এরকম ওটা মারা হয়েছে, এরকম জানতে পারলাম। হাসপাতালে নিয়ে গেছিল, হাসপাতালে সকালবেলা মারা গেল। আমার নাম মতিলাল দাস। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, TV विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।